Rabahai nau tuku ane Imam Hussein Cina tau nau cani wane Imam Hussein Rabahai nau tuku ane Imam Hussein Cina tau nau cani wane Imam Hussein 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 Rabahai nawe Imam Hussein Rabahai nawe Imam Hussein Rabahai nawe Niren Hussein Rabahai nawe Niren Hussein Tina tau nau Chanur Yazid Imam Hussein Panjakan Ibanuram Paradisane Imam તાત્કાલિક રોશન મામાના ગુજરી જવા પછી જે પેલું કામ કરવામાં આવ્યું કે આપણા જેટલા સાંત્ર છે લગભગ 40 સાંત્ર માથે હતા આખા પૂરા મદાગાસ્કારમાં તો એ લગભગ એમ લેખો કે 90% માથે આપણે તે સાંત્રની વિઝિટ કરી શક્યા અને તેમાં 2 મકસદ હતા. પહેલો મકસદ બધાને કહેવા માટે કે આપણા વડીલ ગુજરી ગયા છે એનો અર્થ એમ નથી કે હવે કામ બંધ થઈ જશે, કામ ચાલુ રહેશે. એ લોકોને રાષ્ટ્રીય કરવા માટે, કેમ કે બીજે ઠેકાણે આપણા અમુક જે બીજા ભાઈઓ છે એ લોકો ખુશ થયા, બીજા એટલે બીજા મઝહબના જે આપણા ભાઈઓ છે જે લોકોને બહુ નહોતું ગમતું કે અહેલે બેતનો પ્રચાર, અહેલે બેતના મઝહબનો પ્રચાર કરવામાં આવે. એ લોકો ખુશ થયા કે એ લોકોના વડીલ ચાલ્યા ગયા એટલે એ લોકોનું કામ પડી ભાંગશે. તો એના જવાબમાં બહુ મોટું ડેલિગેશન ગયો હતો અને ઠેક ઠેકાણે આપણે પહોંચ્યા હતા, જેગો સુધી પહોંચ્યા હતા અને ચિલિયાર હોય કે સુદેસ્ત હોય કે મોરંદા હોય કે તમતાફ બધે ઠેકાણે આપણે માશાલ્લાહ ગયા હતા. એટલે આખી એકીપ જેના નામો અહીંયા નથી લેતો પણ લગભગ કોમ્પ્લે જે આપણી નિસ્માની એકીપ છે સાથે બધા ગયા હતા અને ત્યાં પેલું કામ કર્યા કે માણસોને આપણે ઇત્મીનાન આપ્યા કે તમે વ્યાધિ ન કરો, કામ ચાલુ રહેશે. પહેલું. અને બીજું કે હકીકત શું છે હવે આપણે પોતે આંખે જોઈ કે સાંત્રની શું હાલત છે, એ લોકોની શું ડિમાન્ડ હોય છે, એ લોકોની શું અરજીઓ હોય છે તે ત્યાં જોવામાં આવેલ સુરપ્લાસ એટલે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લગભગ આપણે એમ કહી શકીએ કે 2018 7 વર્ષ થઈ ગયા. તે 7 વર્ષ દરમિયાન જે અમુક કામ મરૂમ રોશનમાં નહોતા કરી શક્યા એની તમન્ના હતી, જેની અંદરમાં મોટામાં મોટું કામ છે મસ્જિદ. લગભગ જ્યાં મેં ગયા એ લોકોની એ જ ડિમાન્ડ હતી, એ જ અરજી હતી કે ખ્વાહિશ હતી લોકોની કે અમારા માટે તમે મસ્જિદ બનાવી દો. એ લોકો ફક્ત 3 ચીજની માંગણી કરતા હતા ઠેક ઠેકાણે. એક તો અમને મસ્જિદ બનાવી દો, મસ્જિદ અને ઇમામવાળું તે સાથે હોય. બીજું કે અમને સ્કૂલ બનાવી દો અને ત્રીજું કે અમારા માટે કબ્રસ્તાનની સગવડ કરી દો, કબ્રસ્તાન અને જે પણ એના સાથે હોય ગુસલ ખાનું ને બધું. આ 3 લોકોની અરજી જ્યાં પણ અમે ગયા તે હતી. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે 7 વર્ષ પછી જે છે તે લગભગ ઠેક ઠેકાણે આપણે મસ્જિદ અંજુર પાણાની બનાવી શક્યા છે. લગભગ એમ લેખો કે મસ્જિદ અને સ્કૂલ થઈને 20 માથે આપણે કરી ચૂક્યા. જે બહુ તમન્ના, મોટી તમન્ના હતી મરૂમ રોશન મામાની, જે પોતે નહોતા કરી શક્યા બ્યુજેટના અભાવ એટલે કે મોયાના અભાવે કે બીજા પણ અમુક નાના નાના કારણો. એમાં જેમ કે એક જાણવા જેવી વાત છે, જ્યારે અમે મરૂમ રોશન મામાના દોષીએ બધા ખોયલાને જોયા તો અમે જોયા ને આંખમાં આંસુ પણ આવી ગયા કે નુસીબે ગામમાં એલવિલમાં એક જમીન પોતે લીધી હતી અને એના પ્લાન પણ મરૂમે બનાવી ચૂક્યા હતા કે અહીંયા હું આમ કરીશ, અહીંયા આમ કરીશ. એની તમન્ના હતી અને પોતે એમાં વસ્તીને આપણી જમાતને કંઈ પણ દીધા હતા કે હું તમને મસ્જિદ અહીંયા બનાવી દઈશ. પણ એ ન બનાવી શક્યા. તો જ્યારે અમે જોયા ત્યારે અમને એમ થયું કે ના, જે પણ થાય રોશન મામાની રૂહને ખુશ કરવા માટે
Après agnazy a masjid banao soky amikeny tamanna haty any apely masjid après tiantaitsy pely masjid après tiantaitsy le nor kata majika amitsy après pely masjid tiantaitsy any alhamdulillah e masjid banay wapatsy sarkar rastopana banavy dido atleke iloko na projet matopana ban bestu thai Tino tapaini shimurni nuha masini Hussein 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 Rabaina we Imam Hussein Rabaina we San'ny zavatra anankiray moa tsaroako betsaka ireo zavatra izay mety tsaroana raha mikasika an'ny almarhum alhaj Rosham Jamil zany fa anisan'ny zavatra anankiray izay tena hoe mampetsi-po tamin'ny tantaran'ny alhaj Rosham Jamil tamin'ny fotoana izay hoe nanokafana ny centre tao Amarovoay dia nanana eritreritra zany zahay sy namana anankiray antsoina hoe Cheikh Ilyas tamin'izay fotoana izay hoe andao haj ty centre ato Amarovoay ty tato toerana nahaterahanao dia mba ampitondrana ny anaranao zany ty centre ty zany tamin'ny fotoana izay moa anisan'ny zavatra tena nampietsi-po anatin'ny valiteny izay nomen'ny alhaj Rosham Jamil nambarany hoe tena marina ny anarako ny raha misafidy ny anarako zany anareo nambarany ny anarako manoloana ny anaranareo imam na ny asa vitako manoloana ny asa vitany ireo imam zany dia tsy ho lehibe mihitsy ny asa vitako manoloana ny asa vitan'ireo imam noho izany dia nandà zany izy tamin'ny fotoana io dia taty aoriana moa noho le fitiavana izay misy eo aminay dia nomena foana zany ny anaran'ny centre tao Amarovoay hoe centre alhaj Rosham Jamil fa raha tena marina zany tamin'ny fotoana izay nahavelomana zany dia nandàny io izy satria noho fahitany fa izy tsy navita be mihoatra n'ireo al-a'imma alayhim salam fa noho fitiavanay azy manokana ka olona tsy azo adanoina izy dia nomena azy foana zany izay anarana zay zany taty aoriana fa tena marina zany dia nandà anio zany izy noho fahitany fa ny asa izay nataony manoloana ny asan'ireo imam dia tsisy rinonina zany ka nangataka izy hoe ny anajanonana ny anaran'ireo centre rehetrarehetra amin'ny anaran'ny ireo aimmatsika izany raha mikasika ny asa amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana zao taorian'ny izay taona vitsivitsy izay nandaozan'ny alhaj Rosham Jamil amin'izao tontolo izao dia amin'ny ankapobeny nambarantsika hita zany ao anatin'ny asa zany ny fahasamihafana satria zavatra tsapa sy hita zany fa hoe zay efa resakatsika mikasika alhaj Rosham Jamil zany olona efa nanana expérience izy efa nanana expérience lehibe satria raha araka ny tantara nanomboka tany amin'ny 1982 ka hatramin'ny 2001 zany izy nanomboka an'le asa zany dia midika zany fa teo amin'ny telopolo taona zany izy no nitantana an'ity asa ity zany fa amin'izao fotoana izao kosa miezaka zahay manohy amin'izay asa zay fa ny resaka expérience zany dia mbola tsy ananana satria raha ny tenako manokana tsy lazareo namana hafa ao fa mbola eo amin'ny 12 taona no nanaovana an'izay asa tamin'izay zany ka amin'ny ankapobeny zany raha ny asa amin'izao fotoana izao hita zany ny fandrosoana eo amin'ny lafiny resaka infrastructure ohatra hoe misy zany nambarantsika reo centre sy ireo mosquée izay vonaorina taty aoriana izay efa tanatin'ny vinan'ny alhaj Rosham Jamil ny hanao an'ireny zavatra reny ary misy tamin'ireny toerana izay nanorenana mosquée reny anisan'ny toerana izay efa novidin'ny alhaj Rosham Jamil zany tamin'ny fotoana fahavelomany izany fa noho ny tsy fahazoany anjara fotsiny zany nanohy ny asa dia tsy nahavitany nanao an'izay asa zay fa betsaka amin'ny toerana izay nanaovana ny mosquée zany toerana izay efa teo ampelatana ny Institut Islamique de Madagascar izay tamin'ny fotoanan'ny alhaj Rosham Jamil zany dia naorina zany ny mosquée zany taty aoriana misy kosa zany ireo tany izay vao nividina
mihitsy zany nanaovana ny moské zany. Amin'ny ankapobeny ny asany lehibe dia hita zany ny fahasarotany izany, ka amin'ny ankapobeny ny asa raha ny fijerinay azy zany hita nambarantsika zany ny fandrosoana, fa zay fandrosoana zay zany dia tena mbola mila ezaka lehibe izany sy fanampiana lehibe zany amin'ny inona lafiny ara-bola izany sy amin'ny lafiny famporisihana izany. Amin'ny ankapobeny raha miresaka atsika ny fiainany Alhaji Roshan Jamil, hita ihany koa fa nisy zany ireo izay nahazo tombotsoa tamin'izany rangahy izany Alhaji Almarhum Roshan Jamil tamin'ny fotoana izay nahavelomany, na ireo izay tsy mpanaradia Ahlul Bayt alayhim salam tamin'izany fotoana izany dia betsaka zany ireo nahazo tombotsoa satria talohan'ny kely ny fotoana izay nahafatesany, satria teo amin'ny 2009 tsaroako tsara no nampidirana ireo mpianatra marobe izay afaka baka tamin'ny centre Rasoul Akram nanokoana ny projet mikasika ny universitaire zany tamin'ny fotoana izany. Majungama tamin'izany nanana mpianatra maromaro teo amin'ny sivy, ary nisy ihany koa zany nita tao anatin'izany zany ireo mpianatra izay hoe tsy tao anatin'ny fanarahana Ahlul Bayt nefa noraisiny Alhaji Roshan Jamil antanandroa izany ny fiahiana ireo mpianatra ireo zany. Ary raha ny fifandraisany manokana amin'ny maha-olombelona dia profon'izany teto Mahajanga moa izy miaina fotoana lavalava, hita fa samby mijoro vavolombelona daholo ireo izay niara-niaina taminy ireo olobe teto tamin'ny Mahajanga, ary nisy ny fotoana izay nahatsiarovana an'izany dia nijoro vavolombelona izy ireo, fa i Alhaji Roshan Jamil dia nametraka zany izy fifandraisana tsara zany miaraka tamin'ny ireo mpiara-belona taminy, na malagasy izany, na mpanaraka finoana islam izany, na tsy mpanaraka finoana islam, na mpanaraka Ahlul Bayt izany, na tsy mpanaraka Ahlul Bayt alayhim salam. Ary voaporofo tamin'izany tamin'ny fotoana izay nahafatesan'ny Almarhum Alhaji Roshan Jamil fa betsaka tokoa zany ireo olona izay tamin'izany fotoana izany mantenako mbola mitantana teto amin'ny Madrasa Al-Muntazar tonga nampionona nanome teny fampahirezana tahaka hoe tsapako tamin'ny fotoana zany hoe lasa salamo hoe izao zany no lasa fianakaviany Alhaji Roshan Jamil, satria tonga teto niqaby ny mpino islam eto Mahajanga nitondra teny fampahirezana fampiononana taminay no ny fahalasan'ny Alhaji Roshan Jamil. Nisy ihany koa ireo izay hoe tsy mpino islam izay nafantatra ny Almarhum izany tonga teto amin'ny Madrasa Al-Muntazar tsaroako tsara tamin'izay datinandro 20 février 2011 zany nitondra teny fampahirezana sy fampiononana. Zany rehetrarehetra zany zany fa ny fiainana izany dia amin'ny ankapobeny dia nolaniny tamin'ny asan'ny Andriamanitra. Ary farany eto am-pamaranana zao anisan'ny zavatra anankiray izay tena nanafotoana anay zany tamin'ny fotoana naharenesana sy nahafantarana mikasika an'ny Almarhum Alhaji Roshan Jamil zany, tamin'ny fotoana izay naharenesana fa hoe Alhaji Roshan Jamil tahaka ny olombelona karatsika mananjanaka izy, fotoana nahafatesany moa nahafantaranay hoe izy manana zanaka na réunion any Maurice, nefa rehefa reto zanakana zany izay efa mananjafy koa zany izy mba nitady zany ny fotoana izay inona hipetrapetrarany miaraka amin'ireo zafikeliny zany hoe mba hialany sasatra amin'izay zany, dia araka ny nambarany zanany zany tamin'ny fotoana zany hoe dia nandà zany izy tsy foiny zany ny hamelanay zany tamin'ny fotoana zay teo zany nahatsapanay tanteraka fa hoe zahay zany tiany mihoatra ninona fianakaviana, satria tsika rehetrarehetra mahafantatra fitiavana zanaka, fitiavana zafy zany, nefa izy tsy nisafidy ny anakaiky n'ireo zanan'ireo na reo zafin'ireo, fa nisafidy zany izy ny hipetraka miaraka taminay zany mandra-pahafatiny izany. Ka izay no anisan'ny zavatra izay hoe tsy anadinoanay an'ny Almarhum Alhaji Roshan Jamil, izay fitiavana lehibe izay nasehony anay izay manoloana an'ireo inona fianakaviana.
zafikeni paminanyane Imam Hussein, zafikeni paminanyane Imam Hussein. Nabi, 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 Hussein, 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 Hussein. Khadija Kubra Nureni Baini Hussein, Khadija Kubra Nureni Baini Hussein. Khadija Kubura, Khadija Kubura, Khadija Kubura, Hussein, 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 Fatima Zahra Nurani Hussein, Fatima Zahra Nurani Hussein. Fatima Zahra, Fatima Zahra, Fatima Zahra, Hussein, 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 Ali Amirul Mu'minin Nurayn Hussein, Ali Amirul Mu'minin Nurayn Hussein. Haydari ya Ali, Haydari ya Ali, Haydari ya Ali, 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 Ali. Hussein, 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 Hussein. Rabahai nawe Imam Hussein.